So all of you get ready for meditation. All of you get ready for meditation. Om Korim, all of you just need to listen to me. Correct? 5 times, 6 times, 6 or 5 times and Om Korim. All of you just need to listen to me. Close your eyes, sit straight. Video off on going nothing about during the meditation. Everybody has to put the video on, keep it on. Ridampal, Pansi, Archita, Vidi, जिसका भी ऑफ है, माहिन, हर्षिता, दृष्टि, যোনে যোনে তোমালোকে মেডিটেশ্যন ভালকৈ কৰা ক্লাছটো খুব ধুনীয়া হ'ব তোমালোকৰ বুজি পাবা 100% ভিডিঅ' অন কৰা So all of you get start. Get ready? All of you get ready? Close your eyes. Sit straight and close your eyes. Sit straight and close your eyes. Ready? 1, 2, 3, start. All of you slowly open your eyes. All of you slowly open your eyes. Very nice. Okay. Good morning and Jai Gurudev sir. Morning. Sir. Good morning and Jai Gurudev sir. Good morning and Jai Gurudev sir. Morning. So, thing is Good Divyan. morning and Jai Gurudev sir. Divyan Satyam silent. Okay. Good morning. Divyan Satyam Sohail, you have doubts in LCM and HCF, right? So I have given 3 questions in the WhatsApp group, right? I have given 3 questions. কোনবাই কৰিছিলা just যুৱজ্যোতি আমাৰ লিবন আৰু কোনবাই কেইটামানে কৰি দিছা কাৰেক্ট হৈছে কাৰোবাৰ ভুল হৈছে আৰে মই এটা কথা ক'বলৈ এলচিএম এণ্ড এইচচিএফত এটা বস্তু ক'বলৈ থাকি গৈছিল দেট ইজ ফাৰ্ষ্ট আমি এটা কথাটো কৈ দিলোঁ যে when we do LCM and HCF that whenever we get some word like shortest, smallest हो गया smallest हो गया and any kind of word that express what minimum যিবিলাক word minimum বুজায় যিবিলাক word minimum বুজায় minimum amount এটা বুজায় এইবিলাক word থাকিলে আমি কি কৰোঁ LCM কৰোঁ least হৈ গ'ল lowest হৈ গ'ল ठीक है तो ये सब वर्ड अगर एक क्वेश्चन में हुआ तो हम क्या करेंगे एलसीएम करेंगे और एक बात इफ यू नीड टू फाइंड आउट एनी मीटिंग पॉइंट
alright, any meeting point. Meeting point of three person, suppose meeting point of three person हो सकता है, meeting point of the okay, blinking of three lights हो सकता है, like सब हाँ ऐसा कथा मैं कहूँ हाँ if three persons are traveling, if three persons are suppose running in a circular path এটা যদি run কৰি আছে, suppose one person takes 10 minutes, one person takes 10 minutes, another person takes 15 minutes, then some particular time they will meet, obviously, right? So at what time, after how many time they will meet, আমি ওলাব লাগে সেইটো, at what time and after how many time they will meet, right? So in this kind of cases we'll do what, we'll do LCM, right? Or suppose three lights are in a traffic there are three lights, one blink at the interval of 5 seconds, suppose one blinks at the interval of 5 seconds, and the red one blinks at the interval of 5 seconds, the yellow one suppose blinks at the interval of 6 seconds, and the green one blinks at the interval of 7 seconds. We need to find out and at what time they will blink simultaneously, that means they will blink together, alright? So in this case also we'll do what, we'll do LCM, alright, silent. In this case also we'll do LCM. I black case so আমি কি করিম LCM করিম. See, condition is same. Here also we need to find one meeting point. Here also we need to find one meeting point. Meeting point, that means একেলগে কেতিয়া কামটো হ'ব, একেলগে কেতিয়া ব্লিংক কৰিব, একেলগে মিট কেতিয়া হ'ব, একে লগ কেতিয়া হ'ব. That means this is what, this is a meeting point only, right? So whenever we need to find out any meeting point of two or three objects or persons or so we will do what, LCM, right? Suppose now can you tell me one thing, তোমালোকে ঘড়ীটো দেখিছা I guess সবে, আজিকালি ডিজিটেল ওয়াচ হৈ গ'ল, still we have watch, আমাৰ ওয়াল ঘড়ী যিবিলাক আছে আমাৰ ঘৰত চাবা তাতে তিনটা hour তিনটা hand থাকে, right? So one is second hand and one is minute hand and one is hour hand. Second hand বুলি কোৱাৰ পাছত মোৰ next to third hand বুলি ক'বলৈ মন গৈছে, third hand, first hand এনেকৈ ওলাইছে মোৰ খালি সবকে আকৌ মাথালে আহি যাব, minute hand, hour hand. So আমার WhatsApp আমি দেখিছো যে আমার তিনটা কাটা আছে, হ্যাঁ? তো আমার এভরি আমার কি হয় ওই যে তিনটা কাটা আছে তার মই ঘড়ীটো ড্ৰ কৰি দিওঁ, বেয়া যদি উপায় নাই। Okay, 12 हो गया, 3, 6 and 9, alright? So আমার প্রত্যেকটা এটা ঘড়ির চাবা হ্যাঁ রিফ্লেকশন হইছে হবতো নালাগে, আজি মই ধুনীয়া দেখা পাইছো, হবতো নালাগে, আগতেতো মোৰ লাইটটো পৰা, আজি লাইটটো পৰা নাই Sir, I just वेट समीक्षा समझ लो पहले, देखो। तो यहाँ पे क्या है, हमारा क्या होता है, एक घड़ी में क्या होता है, तीन हैंडल रहता है, ये हो गया सेकेंड हैंड, ये हो गया सपोज मिनट, ये हो गया सपोज मिनट हैंड एंड ये हो गया आवर हैंड, ठीक है? आवर हैंड सबसे छोटा होता है, मिनट हैंड उससे बड़ा एंड सेकेंड हैंड उससे भी बड़ा, हाँ। So আমার এইটো কেছত কি হয়, এটা ঘড়ীটো এই তিনডাল কাটা বেলেগ এটা স্পিডত ঘূৰি থাকে, সেকেন্ড হ্যান্ডালো বেলেগ এটা স্পিডত ঘূৰি থাকে, আৱাৰ হ্যান্ডালো এটা বেলেগ স্পিডত ঘূৰে আৰু মিনিট হ্যান্ডটো এটা বেলেগ স্পিডত ঘূৰে। কিন্তু আমাৰ ঘড়ীৰ এই তিনিডাল কাটা কি হয়, তিনিডাল কাটাও একেলগ হয়, হয়নে নহয়? meet হয় নে নহয়? They meet at some particular time, right? They meet at some particular time. We need to find out in what interval they meet and what time, after how many times they meet. Alright? কোনোবাই ক'ব পাৰিবা নেকি কিমান সময় মূৰে সেই তিনিডাল কাটা একেলগে হয়? তিনিডাল কাটা একেলগে কেতিয়া কিমান সময় মূৰে হয়? ক'ব পাৰিবা নেকি? হা? সাপোজ 12টাতে কৰিলে। কিমান সময় 12টা বাজিলে হয়? হা? 12টা বাজিলে 9 o'clock.
9 o'clock, okay. No, মই সুধিছো কিমান সময়ৰ মুৰে মুৰে হয়। Suppose 5 মিনিটৰ মুৰে মুৰে হয় নে 10 মিনিটৰ মুৰে মুৰে হয় নে? 2 hours. 2 hours. 1 hour. Sir, 1 hour. 1 hour. 1 Yes, hour. very good. 1 1 hour. hour. So, mathematically, you can find out the result in what interval they will meet. Okay, all these three, hour hand, minute hand, and second hand will meet. You can find it out mathematically. Alright. So, कैसे करना है देखो. Second hand जो है, जो second hand है, it takes second hand जिधर है. Second hand takes how many time to cover one round? To complete one round, it takes 1 second, right? It is why it is called second hand. 60 seconds. Right? Minute hand takes 1 minute to complete one round, right? 1 minute to complete one round. That means 1 minute is, we call it as what? 60 seconds. Alright? 60 seconds. And our hand takes 1 hour. Our hand takes wait first समझ लो. Our hand takes 1 hour to complete one complete round. Alright? So that means our hand मतलब कितना सेकंड है? कौन बताएगा मुझे? 1 hour मतलब कितना सेकंड? 60 seconds. Oh. 60 सेकंड माने तो 1 minute है ना? 3600. 3600. That's it, Samicha. Very good. 3060 seconds makes 1 hour. Alright. 3060 seconds is equals to 1 hour. So अभी क्या पता चल गया हमको देखो. Second hand takes 1 second to complete one round. Minute hand takes 60 seconds to complete one round, and hour hand takes 3600 seconds to complete one round. Now the question is, after what interval these three hands will meet? Alright? Hey তিনিটা কিমান সময়ৰ পাছত এই তিনিটা কাটা একেলগ হ'ব বুলি কৈছে। কিমান সময়ৰ পাছত এই তিনিটা কাটা একেলগ হ'ব বুলি কৈছে। বা কিমান সময়ৰ মুৰে মুৰে এই তিনিটা কাটা একেলগে হ'ব। Yes? सर अगर 1 hour में 3600 सेकंड्स तो है ना 24 आवर्स में कितना सेकंड्स होगा? वो निकाल दो तुम, मल्टीप्लाई खुद करो। तुमको मल्टीप्लाई नहीं आता है क्या? मल्टीप्लाई करो। हाँ, ठीक है। तो ये मुझे ट्रबल क्यों दे रहे हो तुम? क्या पनिशमेंट दे रहे हो? एडवांस पनिशमेंट दे रहे हो कुछ? आप देन चलो हम क्वेश्चन में आते हैं. Question is what? Second hand takes 1 second, minute hand takes 60 seconds, and hour hand takes 3600 seconds. So the question is, after how many times they will meet simultaneously, or after how many times they will meet? Alright. So কেতিয়া কিমান সময় মিট হ'ব সেইটো বস্তু ওলাম আমি কি কৰি কেনে এলসিএম কৰি কেনে 4 hours is 86,400 seconds. Okay. So ইয়াতে এলসিএম কিমান হ'ব কোৱাচোন কোনোবাই পাৰিবনে? 1 second, 60 second and 3600 seconds का एलसीएम कितना होगा? ना क्या हो गया है तुम लोगों को? क्या हो गया है तुम लोगों को? क्या हो गया है? बोलो. बोल दो ना जरा एलसीएम क्या होगा? बोल दो कितना होगा एलसीएम? हाँ चलो निकल लो कितना होगा निकल लो. पनिशमेंट देते हैं. प्रीतम, yes,
वेरी गुड पीटर 3600 सेकंड्स होगा तुम्हारा एलसीएम क्यों होगा कैसे होगा ओके ऑलरेडी यू कैन टेल द आंसर because 3600 is a multiple of 60 if one number is a multiple of the other number the bigger number is the LCM and smaller number is the HCF তোমালোকক মই কিমান বাৰ ক'লো এই কথা yes yes so LCM is 3600 seconds that means it means what 60 minutes or it means 1 hour that means in interval of 1 hour in an interval of 1 hour they will meet these three hands will meet got it all of you got it বুঝি পাইছা I think it should be clear কোন এটো দীক্ষিত सर क्लियर हाँ क्लियर तो होना चाहिए हाँ तो सबको समझ में आ गया कब हम एलसीएम करते हैं किस किस क्वेश्चन में हम एलसीएम करते हैं समझ में आ गया है बुझी पाला ने एलसीएम करू जे কেতিয়া আমি তিনিটা বস্তু বা চাৰিটা বস্তুৰ মিটিং পইণ্ট ওলাবৰ কাৰণে আমি এলচিএম কৰোঁ আৰু এইটো আৱাৰ 1 আৱাৰৰ পাছত মূৰে মূৰে যে সিহঁতি লগ হয় এইটো কথাটো বুজি পালানে তোমালোকে বুজি পালা ভেৰি গুড ভেৰি গুড তোমালোকক এটা এলচিএমৰ কুৱেশ্যনে দি দিওঁ চোৱা তেতিয়াহ'লে এই এলচিএমৰ এটা কুৱেশ্যনে দি দিওঁ তেতিয়া ষ্টেটমেণ্টছ লিখাবিলাকো ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু এলচিএমৰ ভিডিঅ'নক এবাৰ এলচিএমটো দেখাই দিব পাৰিম Alright, Vivian, तुम हो यहाँ पे? Write down one question. मैं question हेडियर जितो दिसिले हेतु दिम हाँ. 3 lights. 3 lights. Write in the copy 3 lights. Red, green. And red, green and yellow. Suppose. Yellow. Red, green and yellow. Blink. Red, green and yellow. Blink. And then interval of. Interval of 14 minutes 14 minutes 28 minutes 28 minutes and 28 minutes 14 minutes 28 minutes and suppose that is 21 minutes. Three lights, red, green and yellow blinks at an interval of 14, 28 and 21 minutes respectively. Respectively. 5 after सर येलो पाছত কি লিখিছে yellow blinks মানে এই যে মই চকুটি পি আছে এটো ব্লিংক বুলি কয় কিবা এটা লাইট এটা এনেকে টিক টাপ কৰাটো ব্লিংক বুলি কয় blinks at interval of find after what interval they will blink together. So कब पोल फिर से blink करेगा एक साथ if they start at the same time if they start at the same time এটো থাকিব লগত পাৰো নিলিখিলো কোনো কথা নাই এইটো ফুট এটা পোহৰ কৰিছে ন
हो गया? हो गया? No, sir. No, sir. दिल से सुन किया है दिल की दास्ता ओय क्या ভিভিয়ান তুমি ভিডিওটো অন নকৰা কিয় गौरव पांसी हर्षिता तुम लोग वीडियो ऑन क्यों नहीं करते हो प्रीतम दृष्टि वांस हाँ मैंने तो ऑन रखी है सर, मैंने रोज ऑन है ऑन है ओके हाँ मेरा हाँ वेरी गुड निकलता बस कल ही ऑफ था मेरा ओके गुड चलो लिखते कैसे देखते हैं 3 lights red green and yellow blinks at an interval of 14 ऐसे लिख सकते हो the interval of blinking प्रियम असा नहीं येते equals to Yes, sir. प्रियम तुम्हारो स्टेटमेंट्स लिखा माने लिखा नसला तुम्ही स्टेटमेंट्स लिख साइल बहा 14 18 21 minutes 21 minutes therefore they will blink at an interval blink together at an interval of Sir. LCM 14 18 21 Question to 28 minutes. Say 15 minutes. सर तो 18 ना 25 25 से नहीं 28 है ये भूलों भूल कराएगा They will blink together at an interval of this. चलो अभी विवियन भाग्य स्वा तुम्हारे एलसीएम और टूल होती हाँ तो individually we will find out the prime factorization of every number. First of all, find out the factorization of every number. Okay? Prime factorization of to the tomorrow doubt আছে তেতিয়া হলে মুখ কবা হ্যাঁ দীঘল আছে এগাল লৈ যাম ঠিক আছে Alright, so हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 7 दा 14 2 14 दा 28 2 7 दा 14 2 3 7 दा 21 so 14 और प्राइम फैक्टराइजेशन पर 2 into 7 28 और प्राइम फैक्टराइजेशन पर 2 into 2 into 7 the prime factorization of 21 is equal to 3 into 7 so what will be the LCM therefore the LCM is equals to कितना होगा यहाँ पे how many 2s are there yes right here we have 1 it should be clear यार हमारा voice तो clear होना चाहिए हाँ clear है yes I think it is clear it should be clear here we have how many Vivian Chua here the 2 किमानदा से सबा you have to check each and every element okay 2 how many 2s are there 1 2 how many 2s are there 2 2s how many 2s are there no 2s alright so we have to take 2 2s alright maximum number of 2 किमान আছে 2 দুটা আছে তো দুটা 2 पता then go for 7 how many 7s are there 1 7 how many 7s are there 1 7 how many 7s are there 1 7 so 1 7 then do you have any other element yes 3 we have 3 is there any 3 no 3 is there any 3 no 3 is there yes 1 3 so give 1 alright so add now multiply all of them the answer will be 84 so after 84 minutes they will blink together after each 84 minutes they will blink together
তো এনেকে আমি লিখিম আমি হা বা এইখিনি ইমান তোমালোকে লিখাত যদি অসুবিধা পোৱা এলচিএম টো ওলাই ফাইনালি আনসাৰটো লিখি দিলে হ'ল লাইক আফটাৰ statement to kill him. So last statement to kill him. এইটো এনেকে লিখিব পাৰা after every 84 minutes they will bring together after every 84 minutes they will bring together এখানে দুটো বলছো নাই দেখা ন Done. done Yes, sir. No, sir. No, sir. Sir, done. done चलो ये ही है इम्पोर्टेंट था हमारा एलसीएम से ठीक है चलो हम अभी जाते हैं 4C আৰু নেক্সট লাৰ্জেষ্ট এইচএফ থকা কিটাটো ইজিয়ে হয় এইচএফত কোনো বেলেগ কোৱেশ্চন নাথাকে জাস্ট লাৰ্জেষ্ট গ্ৰেটেষ্ট লংগেষ্ট এনেকুৱা ৱৰ্ড থাকিব ডেট যোনবিলাক ৱৰ্ডে কি বুজাব ডেট মিন্স maximum amount that means maximum what means which means maximum we will do HF there Mantrasa Yes, বুঝি পাইছা sir. নে বুঝি পাইছা Yes, yes. okay good Layani Yes, sir. Niharika Parasmita Spurs Mahin বুঝি পাইছা নে Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. হর্ষিতা দৃষ্টি বুঝি পাইছা Sir. Yes, sir. সোহেল আহিছা ন বুঝি পাইছা সোহেল Paishu. Yes, I will give the recorded session obviously. কোন ডিক্সিট তোমার কি নেটওয়ার্কের প্রবলেম হয়েছে Yes, sir. Ready to the poor network. चलो हो गया सोहेल जल्दी जल्दी लिखो फटाफट लिखो पंची अर्चिता विधि समझ में आ गया मेघना समझ में आ गया Yes, sir. Yes, sir. सोहेले लिखे से Yes, लिख लो sir. ओके गुड वेरी गुड Sarshi. मुझे गुड वेरी गुड ऑलराइट चलो हम 4C में जाते हैं फिर से और অলপ ফাস্ট যাম দেই ফাস্ট যাম তোমালোকৰ एग्जांपल है less than 1 minute 1 minute left. 30 seconds. ओके তোমালোক সব আহিবা দেই আকৌ আহিবা আৰু আহিবা Assembly. Assembling on one Assembling. not only Assembling or?
The same No, link? new link. I will give the new link. No, 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 no. Link, new link. So in question number 4C we have what? Yes. Sir, same link. Comparing two fractions. No, not same link. Two fractions. Comparing two fractions. 20 seconds left. 19, 15, 17, 16, 17. 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bye. Bye. What क्या left? What क्या? Bye bye, देखो देखो 21 মই এইটো কৰি দিলো কোনে বুজি পালা কোৱা এই হোৱাই নাইছো মই এনে কৰি আছো 36. মই ইমান ফাষ্ট এনে কৰিলো কি হোৱা নাই বুজি পোৱা নাই Okay, so comparing two fractions, that means we need to say which fraction is greater. Which fraction is greater? 2/7 is or 3/7? Or 2/5. So, আমি compare কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াতকে easy to দিম তোমালোকক ফাৰ্স্ট টাইম মই এনে এক্সাক্টলি কৈছো তোমালোকক হা আমি compare কোনবিলাক ফ্ৰেকশনক আমি compare কৰিব পাৰো যাৰ ডিনোমিনেটৰ বা নিউমাৰেটৰ সেম থাকে ডিনোমিনেটৰ বা নিউমাৰেটৰ সেম থাকে 35 35 এটা লিখিব নালাগে হা ইয়াৰ আগত মই বেলেগ কাম দিম লিখিব নালাগে এতিয়া 35 35 ডিনোমিনেটৰ বিলাক 35 আছে লিখানে যদি ডিনোমিনেটৰস বিলাক সেম থাকে ha 5/1 suppose 2/5 if the denominators are same then directly by watching the numerator you can tell the answer that 2/5 will be greater than 1/5 2/5 will be greater than 1/5 all right how because the numerator is greater right the fraction having a greater numerator will be a greater fraction okay so suppose 10/2 10/2 3/10 1/10 we need to arrange them ascendingly alright in an ascending order if you arrange then just it will be like 1/10 2/10 3/10 okay 3/10 the numerator having greater value will be a greater fraction okay so I mean denominator to the yes numerator to ডাঙৰ হলে fraction to ডাঙৰ হয় numerator to ডাঙৰ হলে fraction to ডাঙৰ হয় that means কেতিয়া হেতু হ'ব যেতিয়া denominators বিলাক same থাকে যেতিয়া denominators বিলাক same থাকে okay so denominators same থাকিলে আমাৰ হেৰি হ'ব ইয়াতে সব denominators বিলাক same নাছিল ইয়াতে আমি কি কৰিছো ইয়াতে ইকুৱেল কৰি ললো ইকুৱেল কৰাৰ প্ৰসেস এটো মই এইখিনি কথা কম তাৰ আগতে অলপ কাম আছে কামখিনি কৰি লওঁ ঠিক আছে মই জাস্ট এইটো অপচন তেতিয়া কৰি দিছিলো আৰু write down like fraction like fraction two or more fractions yes write down whose denominator is same denominators are same are called like fraction for example
2 by 5, 7 by 5, 9 by 5, 1 by 5. These are like fractions. Alright, these are like fractions. This is the meaning of like fraction. Dixit, now read it out. Read it out loudly. Read it out. Dixit, পঢ়াচোন এইটো কি লিখা আছে? এটা লিখা আছে two or more fractions whose denominators are same are called what? Are called like fractions. Whose denominators are same are called like fractions. So two or more যাৰ denominators বিলাক same হয় সেইবিলাক fractionক আমি কি বুলি কওঁ? Like fraction বুলি কওঁ. So I don't think it is that much tough. তোমালোকক আকৌ এবাৰ মই বুজাব লাগিব তেনেকুৱাকে এইটো টান নেকি? Very easy, yes, very easy. So now what is unlike fraction? Denominator is not same. Yes, that's it. Two or more fractions. Two or more fractions whose denominators are not same. Two or more fractions whose denominators are not same. Two or more fractions whose denominator are not same is called unlike fractions. Unlike fractions are called unlike fractions. जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है वो हाँ फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सा हो गया तो 2/3 जो कुछ भी लगा दो डिनोमिनेटर्स में अलग अलग अगर डिनोमिनेटर अगर अलग हुआ तो ये हो जाएगा क्या अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा ये सब क्या हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन सो हम क्या सीखेंगे नाउ वी विल लर्न हाउ टू कंपेयर टू अनलाइक फ्रैक्शन हाउ टू कंपेयर टू लाइक फ्रैक्शन All done, all of you done? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now write down আৰু এটা বস্তু লিখি লোৱা unit fraction. Unit fraction. Fractions which numerator with numerator 1 is called an ইয়াতে এ হ'ব নে এন হ'ব কোৱা Sir, ए क्या यू ए क्या ইউটিউবন এটা ভাৱেল হয় নাইস
Sir, you are paused. है मजाक करते No, हो sir. हाँ Sir, you are not paused. अरे मत पॉज Sir, you need to. यूनिट फ्रैक्शन क्या हुआ समीक्षा नहीं समझा चलो हम नहीं समझाएंगे नहीं हम नहीं समझाएंगे तुमको चल करना सर है हमको भी समझ नहीं आया इतना अच्छे से। क्या बात करते हो ये समझ में नहीं आ रहा है वंस ठीक से पढ़ो तो एक बार वंस रीड इट Sir, आउट आगे. fractions with numerator 1 is called unit fraction ये समझ में नहीं आ रहा है तुमको Is called a unit fraction. Sir, अब ये समझ समझ गया. हाँ वही प्रेशर डालो यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे डालो Probal is easy, yes. So now comparing two fractions, okay. So write it down. Comparing two like fractions. Comparing two like fractions. That means whose denominator is same. Comparing to like fraction means whose denominator is same. Denominator যদি same থাকে তেতিয়াহ'লে আমি দুটা বা তিনটা ফ্ৰেকশনক আমি কেনেকৈ কম্পেয়াৰ কৰিম the numerator having the fraction having greater numerator will be the greater fraction. Write down the fraction Here. fraction having clear. yes the fraction having greater numerator will be greater. That means আমি দুটা লাইক ফ্ৰেকশন যেতিয়া কম্পেয়াৰ কৰিব লাগে যেতিয়া দুটা লাইক ফ্ৰেকশন কম্পেয়াৰ কৰিব লাগে हाँ जब हमको टू लाइक फ्रैक्शन कंपेयर करना है तब हम क्या करेंगे देखो जिसका भी न्यूमरेटर ग्रेटर है जिस फ्रैक्शन का भी न्यूमरेटर ग्रेटर है वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा इतना इजी कॉन्सेप्ट ये भी कोई सीखने का बात है the numerator having the greater numerator the numerator having fraction having the greater numerator is greater fraction okay simple सी बात है और एक আমি এটো কম্পেয়াৰিং টু ফ্ৰেকশন উইথ ডিনোমিনেটৰ হুজ ডিনোমিনেটৰস আৰ সেম কৰিলো এতিয়া দুটা ফ্ৰেকশন যাৰ ডিনোমিনেটৰস নিউমাৰেটৰস কিটা সেম হয় এটা কি কম comparing two fractions whose numerators are same जिसका न्यूमरेटर सेम हो उन लोग को उन फ्रैक्शंस को हम कैसे कंपेयर करेंगे comparing two fractions whose numerators are same
यहाँ पे उल्टा होता है एटू केसत उल्टा হয় ইয়াতে কি হয় the fraction having greater numerator is greater but ইয়াতে কি হয় the fraction having greater denominator চাবা হা greater ইয়াতে numerator তো সেম থাকে denominator COVID মাৰিব বিচাৰিছে COVID কাৰ example মোক মাৰিব বিচাৰিছে the fraction having greater denominator COVID-19 will be smaller নহয় মোৰ কৰনা নহয় মোৰ Corona the fractions having greater denominator will be smaller yete greater denominator will be smaller all of different yete Sir, done. for example क्या होगा देखो so suppose 1/7 1/8 हाँ हम की कहছো the fraction having greater denominator is smaller जिसका denominator ये सवाल इबला fraction और numerator तो सेम আছে numerator বিলাক যেগুলা fraction और सेम থাকে তারপর কি চাবা denominator টা চেক করবা जिसका যা denominator তো ডাঙৰ হয় সেই fraction টো কি হ'ব smaller হ'ব উল্টা হয় ইয়াৰ বুজি পাইছা এই fraction টো ডাঙৰ কিয়নো ইয়াৰ numerator টো কম হয় ওকে कौन सा बड़ा है which one is greater 2/3. 2/3. 2/3 is greater Sir, okay 2/3 2/3 is greater as it has a smaller numerator Yes, sir. Sir, give one more. কি ভাই দিম মই মেইন বস্তুটো বুজি পালা মেইন বস্তুটো তুমি দেখা পোৱা নাই কোনে দেখা পোৱা নাই ৰিডাম্পল নেটৱৰ্কৰ প্ৰবলেম হৈছে দুইটা বেলেগ থাকে আমি কৰিম ন প্ৰথমতে এইকেইটা বুজি লওঁ এইকেইটা গম পালো এতিয়া গম পালো হা লিখি আছিলা নেকি ক'ব লাগে তেতিয়াৰ পৰা মুচিবলৈ মই পজিশ্যনটো লওঁতে ক'ব লাগে লিখা the fraction কোনখিনি লিখি আছিলা বা the fraction having greater numerator ৰবা silence the fraction having greater denominator is smaller so আমার কোয়েশ্চন আহিব ডাইরেক্ট আমি এটা কোয়েশ্চনত যাম ঠিক আছে compare exercise 4C গুটেখিনি নিজে কৰিব লাগিব দেই গুটেখিনি নিজে কৰিব লাগিব কৰি যোৱা এইখিনি কৰি যোৱা মোলে ফটো মাৰি এইখিনি পঠাই দিবা কৰি যোৱা মোলে ফটো মাৰি পঠাই দিবা ক্লাছৰ পাছত দেখাই পোৱা নাই ছাৰ আপুনি গোটেই ৰেকৰ্ডিং ষ্টেচনটো দিব মই তাৰে পিছত দিম ওকে ডাইরেক্ট যার নিউমারেটর বা ডিনোমিনেটর সেম থাকে সেইবিলাক আমি সদায় ডাইরেক্ট কৰিম যাৰ নিউমারেটর ডিনোমিনেটর সেম থাকে সেইবিলাক ডাইরেক্ট কৰিম সদায় হ্যাঁ
লিখা লিখা পঢ়ি কিনে পঠাই দিব বুলি কৈছো শেষ সফা Yes. Sir, excuse me. শেষ তোমালোকে মার্কস পিনি লোৱা মার্কস পিনি অনলাইন গুচি যাব এতিয়া অনলাইন গুচি যাব তোমাৰ তাতে তোমালোকৰ তাতে মার্কস পিনি कोरोना ऑनलाइन ले आए कोरोना पहले যাব পাৰে সাইলেন্ট হ্যাঁ হ'ব একে দিবা একে দিবা আফটার দ্য ক্লাস এগনি করা একে করা হ্যাঁ কোৱা হ'ব অলপ পিছত দিলে হ'বনে হ'ব মোৰ হঠাতে পানী লাগি গ'ল যে কি কথা अरे यानी की पुट करिसा लेस देन ग्रेटर देन इक्वल क्या होगा यहाँ पे जल्दी बोलो Sir, 2/7 is 2/7. which one is greater which one is greater 3/7. 3/7 is greater 3/7 is which one is greater 3/7/2. 7/2. 7/2. which one is greater 2/7. 2/7. which one is greater 2/5 2/5. numerator same আছে 2/5 is greater which one is greater 1/3. 1/3. 1/3. which one is greater 2/5. 2/5 2/5 which one is greater 2/13. 12/14. 12/14 के लिए greater होगा 12/30. 13 which one is greater 2/4. 2/4. wait now wait তোমালোককটো মই এটো শিকোৱা নাই numerator is not different not same denominator is also not same কেনেকে কৰা তুমি কিবা পৰা ডাঙৰ হৈ চিন্তা কৰিবা okay so here it is equal okay equal 2/4 is the equivalent fraction of 1/2 this is 1 to the 2 to the 4 it is also equal 1 to the 3 to the 9 okay cross multiply কৰিলে গম পোৱা 2 to the 4 4 on the 4 equal আছে cross multiply কৰা equal পাবা that means they are equivalent তোমার কম্পারিজনত এনেকুৱা ইকুৱেল ফ্ৰেকশনও দিব পাৰে অকল গ্ৰেটাৰ দেন লেছ দেন নহয় কোৱা এইটো কোৱা
5 by 9. 5 by 9. 5 by 9. এইটো পা 3 by 4. 3 by 4. আরে সেম কথা এই মাত্র বলো তোমালোক ইকুয়াল 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 ইয়াত চোৱা ডিফাৰেন্ট আছে ডিনোমিনেটৰ ডিফাৰেন্ট আছে নিউমাৰেটৰ ডিফাৰেন্ট আছে তুমি এইটো কনসেপ্ট ইউজ কৰিব নোৱাৰা এইটো কনসেপ্ট ইউজ কৰিব নোৱাৰা চাবা দেয়াৰ ইকুয়াল অৰ হোৱাট ইকুয়াল লিখি বুলি চাবা ঠিক আছে হৈ গল সো ইয়াৰে কম্পেয়াৰিং এতিয়া unlike fraction of minus 5 এখিনি সবৰে ক্লিয়াৰ হ'ল I guess it is clear to all yeah it is clear है Yes, sure सबका Yes, sir. चलो comparing two or more unlike fraction अभी क्या है हमको क्या पता चल गया we got to know that if the denominators or if the numerators are equal then it is very easy to find out which fraction is greater or smaller silent हाँ Sir, हाँ কথা কিবা কি আছে comparing two unlike fractions so দুটা আমি unlike fraction কেনেকে compare কৰিম দুটা unlike fraction compare কৰিব কাৰণে আমাৰ ওয়েপনটো হ'ল we have to make the denominator same and this concept is very important to do addition to do subtraction you need this same concept okay so learn it carefully so 2 by 5 and 2 by 5 and 3 by 7 now we need to compare these two fractions here we cannot use the previous two concepts because numerator is not same denominator is not same and both these two fractions are not equivalent also alright so we cannot use the last two concepts so here we have to do what we have to make the two denominators same how we will make the two denominators same so first of all you have to find out the LCM of two denominators that is 5 and 7 what will be the LCM यार तुम लोगों का एलसीएम का कांसेप्ट अभी तक ठीक नहीं हुआ एलसीएम इमान एलसीएम किससे पढ़ा एलसीएम दीक्षित फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट यस 35 good 35. দীক্ষিত এটা কথা তুমি মন কৰাচোন বাবা এলসিএম মানে কি আছিল লোয়েস্ট কমন মাল্টিপল তো যেতিয়ালৈকে তুমি কনসেপ্ট নোলোৱা না কনসেপ্ট লৈ নপঢ়া তেতিয়ালৈকে দিগদাৰ হৈ থাকিব লোয়েস্ট কমন মাল্টিপল ইট ইজ এ মাল্টিপল মিন্স হোৱাট এটা মাল্টিপল দ্যাট মিন্স 7 এর মাল্টিপল বুলি ক'লে কোনবিলাক হ'ব 14 21 28 এইবিলাক হ'ব ন 5 এর মাল্টিপল বুলি ক'লে কোনবিলাক হ'ব 5 10 15 25 30 35 so which is the lowest common here it has to be multiple okay so tumi koisa 7 how can it be 7 7 to the mo 5 ere 7 of keneke divide korim it has to be common 5 or multiple like 7 to 5 or multiple hoy like 7 to no hoy 35 is the common multiple 35 to a common multiple hoy duita number er common multiple to ki 35 is that alright aru what a simple tarika mo diye rakhilu that whenever you get to co-prime numbers you need to find out LCM of any two co-prime number you just need to multiply them that is 35 যেতিয়া তুমি যিকোনো দুটা co-prime number পোৱা LCM ওলাব লাগে 35 ডাইরেক্ট মাল্টিপ্লাই কৰা co-prime হয় আইডিয়ালি ঠিক আছে কনসেপ্ট লোৱা বস্তুৰ কনসেপ্ট লোৱা মিনিং অফ যোৱা
মিনিঙত যোৱা ইনে ওপৰে ওপৰে নপৰিবা ওকে সো LCM is 35 4 prime আছে direct গম পোৱা 35 so we will make the denominator 35 okay we will make the denominator 35 2 by 5 2 by 5 is equal to 2 by 5 is equal to so what we have to multiply to 5 to get the denominator 35 तो क्या हम क्या मल्टीप्लाई करने वाले क्या करेंगे to get the denominator 35 7 7 Wasim you are here very good Wasim why you are so late so here we are going to multiply 7 alright we are going to multiply 7 क्योंकि 5 7s are 35 5 7s are 35 why we need 35 in the denominator because 35 is the LCM of these two numbers alright so in the if you are multiplying 7 in the denominator you have to multiply the same amount in the numerator so that the fraction become equivalent okay 14 by fraction become 14 by 35 fraction become equivalent next again we have to make the second fraction equivalent to whose denominator is 35 इसको भी हमको equivalent बनाना होगा ठीक है 37 अब क्या करने क्या मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम 5 पूर्वारे सूर्य से गुणा करना 5 तो 7 by 5 तो इसको मल्टीप्लाई करने से मिलेगा 7 5 जा 35 3 5 जा 15 so now it is so simple we can now compare these two fractions alright we can now compare these two fractions that means what 2 by 5 means 14 by 35 33 by 7 means 15 by 35 क्लियर हो गया अभी अगर हम ये दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं तो हमको आंसर मिलेगा which one will be the greater one 15 divided by is greater 14 by 35 greater 14 by 35 so hence we can know what 3 by 7 is greater than 2 by 5 15 by 35 माने की 15 by 35 माने 3 by 7 है 15 by 35 माने 3 by 7 and 2 by 5 माने की 2 by 5 माने 14 by 5 This meeting will end in 4 minutes. okay never mind बहुत पढ़ी ललो Sir, Hello. are you vehicle inkote join korim sir? আৰু নালাগে বাবা Sir, same link join korim. আৰু বেলেগ ক্লাছ নাই তোমালোকৰ বেলেগ ক্লাছ কৰিবা Sir, until 10:30 pora. কাৰ ক্লাছ আছে 10:30 পৰা English grammar. অ ইংলিছ যদি কথা নাই সাৰে ৰাতিও কৰিব 10টা বজাতো ক্লাছ কৰিব পাৰিব আৰে 10টাত কৰিব কেতিয়াবা 12টাত কৰিব পাৰিব हो गया Done sir. Done. All of you done. Yes sir. Very good. Yes sir. आज विधि नहीं आया क्या विधि आया है ना विधि सत्यम চাও তোমাক চাও তুমি ভিডিওটো অফ কৰিলানে আৰু গ'ল ই কৰবাত খুচকাৰি আছে চাগে চিঞৰ ই কৰবাত খুচকাৰি আছে নাই কিতাপ টেবুলত ই গুচি যায় কৰবাত কি ভিডিওটো অফ কৰি কেনে ভিডিওটো অন কৰি দিয়ক তাৰ ভিডিওটো অফ কৰি ই কৰবাত ঘূৰি যায় আপুনি ভিডিওটো অন কৰি দিয়ক তাৰ মই নোৱাৰো না কৰিব তারা ফোন করে দিয়ক স্যার
honestly, sir. একদম কৰবাত ঘূৰিব গৈছিলা ফুৰিব গৈছিলা এই চিল মাৰি থাকে তোমালোকে যোনে যোনে ন বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰা বুজি পাবা 100% বা প্লাছ যোনে যোনে ভিডিঅ' অন কৰি ভালকে মন দি চোৱা 100% বুজি পাবা আজি ধ্ৰুৱজ্যোতি ক'লৈ গ'ল আছা আছা প্ৰবালে আৰু চাট বক্সত কিবা কিবি দি থাকে ইয়াতে নেট বহুত বেয়া প্ৰবাল কি কৰিবা কোৱা so that Yeah, Bill. so 2 মিনিট আছে 2 মিনিটত মোক এটা আনসার কৰি দিয়া কোন হোইচন হলবি এটা 2 মিনিটত কৰি দিয়া compare distance 2 মিনিটত কৰা 2/5 1/3 কোনটো ডাঙৰ হ'ব Sir, unlike. unlike এইটো unlike নে like নিশান यार तुम like নে unlike এইটো কোনটো ডাঙৰ 2/5. 2/5 very good Wasim very nice so first of all 2/5. LCM of 5 and 3 denominators is equals to 15 मिल गया हमको 15 मिल गया 2/5 को अगर हमने क्या किया इक्विवेलेंट बनाया जिसका डिनोमिनेटर 15 हो कितना मल्टीप्लाई करेगा 3 मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/3 equals to 1/3 into 5 करना होगा to get denominator 15 तो यहाँ पे रहेगा 5 1/5 sorry therefore क्या मिल गया हमको therefore मिल गया 6/15 is greater than